Ćao svima, moje ime je Ivan i evo nakon 10 dana realnog korištenja modela Tecno Spark 20 Pro Plus i ZTE Nubia Neo 5G spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o radu ova dva cenovno pristupačna modela. Naime, model Tecno Spark 20 Pro Plus plaćen je 25.990 dinara u zvaničnoj prodaju, u evrima to iznosi oko 220 evra, na oglasima se često može naći i ispod 200 evra, dok Nubia Neo 5G zvanično košta 15.990 dinara, što je oko 130 evra, a na oglasima se često može naći i za oko 100 evra. Šta dobijemo za taj novac? Uz telefon u prodajnom pakovanju Tecno Spark 20 Pro Plus dobijamo i 33 W punjač sa odgovarajućim kablom, zatim silikonski case za zaštitu uređaja od ogrebotina, kaljeno staklo koji možemo zaštititi ekran i ono je zakrivljeno pošto je ekran modela zakrivljen, i slušalice koje imaju Type-C konekciju za spajanje sa telefonom. Telefon posjeduje IP53 certifikat i ima FM radio. Nubia Neo 5G dolazi također u verziji 8256, dolazi sa punjačem 22,5 W, također zaštitnom providnom maskom koja je nešto kruća i čvršća u odnosu na ovu kod Tecna, dodatno zaštitnu foliju, iako već postoji predaplicirana folija na ekranu telefona, i slušalice 3,5 mm konekcija jer postoji ulaz 3,5 mm u telefon. Telefon ne posjeduje IP certifikat, a također ima FM tuner. Dakle, što se tiče prodajnog pakovanja i cene, to je apsolutno prava priča. Što se izrade i dizajna tiče, očekivano oba modela su od polikarbonata. Nubia ciljano gađa neku mlađu populaciju simulirajući neki gaming telefon, dok Tecno onako ima dosta elegantni dizajn i deluje više onako poslovno. Treba odmah u startu napomenuti da oba modela ističu DTS zvuk. To bi trebalo simulira neki surround sistem, i dok to ima donekle smisla kod modela Tecno koji ima dva zvučnika, nema nikakvog smisla kod modela Nubia Neo 5G koji ima samo jedan zvučnik, mada i ovaj kod Tecno zvuk sa dva zvučnika je samo prosječan i ništa više od toga. Dakle, samo marketinški trik. Što se ovako dizajna tiče, okvir je naravno od polikarbonata, ali je debljina tog okvira svega 3 mm ovdje u sredini, usred zakrivljenja sa obe strane, pa telefon ostavlja znatno tanji utisak nego što jeste. Također je i masa tako raspoređena da tih 179 grama deluje kao da je obmana. Nosio sam da izmerim telefon i jeste tačno 179 grama. Sa desne strane telefona nalazi se klackalica jačine zvuka, jako elegantno izvedena, i dugme za uključivanje i isključivanje uređaja. Sa donje strane nalazi se jedan od dva zvučnika, zatim Type-C ulaz za punjenje telefona i sinhronizaciju sa slušalicama, jedan od dva mikrofona i fioka za dve nano SIM kartice bez mogućnosti proširenja memorije. Sa leve strane telefona nema ničega, odozgo se nalazi drugi fizički zvučnik i drugi mikrofon, pa telefon snima stereo zvuk. Odnos je otprilike 70:30 u korist ovog donjeg zvučnika u odnosu na gornji, iako je i slušalica poziva tu gore. S druge strane, Nubia, naravno također izrađen u potpunosti od polikarbonata, mase 192 grama, a debljine 7,98 mm, međutim subjektivno ostaje utisak znatno debljeg u odnosu na ovaj model upravo zbog tog središnjeg dela koji je samo 3 mm kod Tecno modela. Sa desne strane je klackalica za regulaciju jačine zvuka, zatim dugme za uključivanje i isključivanje uređaja u kome je smešten senzor za otključavanje telefona prstom. Radi onako prosječno, ni najbrže ni najsporije. Odozdo je 3,5 mm ulaz za slušalice, što će mnogi ceniti, zatim jedan od dva mikrofona i Type-C ulaz za sinhronizaciju i punjenje, jedini zvučnik. Sa leve strane se nalazi fioka za dve nano SIM kartice, također nema mogućnost proširenja memorije, i odozgo se nalazi drugi mikrofon. Tako da oba modela snimaju stereo zvuk, međutim zvuk
koji reprodukuju, stereo ima samo Tecno, Nubia nema, i obrnuto, kada se snima zvuk, kvalitetniji zvuk se dobija modelom Nubia nego modelom Tecno. Ekran je prva veća razlika kod ova dva modela, naime Nubia Neo 5G ima IPS LCD ekran i odavno se nisam sretao sa tim tipom ekrana. On ima svoje prednosti, ali ima i mane. Jedna od mana svakako je što po sunčanom danu, eto kad stavim konkretno naočare za sunce, uopšte ne mogu vidjeti ništa na ekranu i generalno je lošija vidljivost u odnosu na AMOLED ekran. Što se rezolucije tiče, 2408x1080 piksela i daje tačno 400 piksela po inču. Ima ovdje ovaj tear drop, ali nije to previše izraženo za ovaj 8 megapikselni kamera senzor. 120 Hz je refresh rate, maksimalna iluminacija je 660 niti u piku. Podržane tehnologije su HDR10 i HDR10+. Ekran je veoma fluidan u radu i tu apsolutno nemam šta prigovoriti ovom modelu, posebno ne s obzirom na njegovu cenu. Tecno Spark 20 Pro Plus je ipak nešto ozbiljniji po tom pitanju, ima AMOLED panel i to zakrivljeni, također 120 Hz je refresh rate, ne podržava HDR10 i HDR10+ tehnologiju, rezolucija je 2436x1080 što daje 393 piksela po inču, odnos stranica 20:9, maksimalna iluminacija je 1000 niti u piku, a posjeduje PVM dimming od 2160 Hz, tako da što se tiče ekrana ne zaostaje za konkurencijom i također je veoma fluidan u radu, evo možete se i sami uveriti, i jako lepo vidljiv i na sunčanom vremenu. Ali eto, znači prva veća razlika, po dijagonali je 6,78 inča, a ovo je 6,6 inča kod Nubia Neo 5G modela. Nubia Neo 5G je prošlogodišnji model, došao je sa Android 13 i ostao je na Android 13 operativnom sistemu i ne vjerujem da će dobijati ikakve više nadogradnje. Korisnički interfejs je MyOS 13.0.1, posljednje ažuriranje bilo je 5. novembra prošle godine i piše da je ovo najnovija verzija softvera. S druge strane, Tecno Spark 20 Pro Plus je ovogodišnji model, došao je sa Android 14 operativnim sistemom i HiOS verzija 13.6.0. Meni je bliži, da kažem, ovaj interfejs kod Tecna, odozgo mora da se povuče da bi se otvorila ova podešavanja i ova obaveštenja, sa polovine se otvara tražilica kao ranije kod Honor modela, s druge strane ovo je kao kod One UI, povlačenje sa bilo kog dela ekrana, otvara se ovako ovaj padajući meni i to je poznato kod mnogima. Meni, iskreno kažem, više leži ovaj HiOS. Što se chipseta tiče koji pokreće ove modele, u pitanju su 6 nanometarski chipsetovi i to oba koje se sastoje od Cortex A76 i Cortex A55 jezgara. Razlika je u tome što je Tiger Unisoc T820 proizveden u Kini, a Helio G99 u tajvanskom gigantu TSMC. Tiger T820 ima znatno više frekvencije i zbog toga ima i bolje rezultate kako u igricama i testovima, tako i prilikom renderovanja video zapisa i nekih drugih stvari. Treba mu manje vreme da obradi nešto u odnosu na Tecno. Ovako, inače, što se tiče same fluidnosti u radu, tu razlike nema, tu doprinosi svakako i 120 Hz ekran. Vredi još napomenuti da je baterija 5000 mAh kod Tecno, a 4520 mAh kod Nubia Neo 5G i potrošnja je tu negdje, što znači da je ovaj chipset nešto efikasniji, jer sa manjim kapacitetom baterije, evo, imaju 52 i 50%, a u isto vrijeme su napunjeni i potpuno sve isto su odradili. Ono što je velika prednost modela Nubia je proximity. Naime, ono što sam i očekivao kod modela Tecno je virtualni kao kod 90% modela koji se nalaze danas na tržištu, dok je kod Nubia Neo 5G fizički i ne može se dogoditi da zabaguje
prilikom razgovora. Što se tiče rezultata u testovima, evo sinoć sam radio, nakon što sam napunio telefon, prvo 20-minutni test. Pogledajte rezultate u bodovima i pogledajte potrošnju baterije, 3% samo Nubia, 4% Tecno, nakon toga Geekbench 6, evo GPU rezultat, evo i CPU rezultat. Nakon toga sam 30 minuta snimao u mraku sa uključenim blicem da bih vidio potrošnju baterije i to isto obradio preko CapCut aplikacije i za duplo kraće vreme je to odradio ZTE u odnosu na Tecno. Tako da što se tiče chipseta, bolji je chipset Tiger T820 u odnosu na Helio G99 Ultimate. Inače ovaj Helio G99 je zapravo isti Snapdragon 695, ali 4G verzija i nije limitirao video zapise na Full HD, već je moguće 2K snimanje kako glavnim tako i selfie kamera senzorom. Oba ova modela de facto imaju po jedan kamera senzor, glavni i selfie, 108 megapiksela HM6 Samsung senzor sa otvorom blende od f1.75 je kod Tecna glavni i 32 megapiksela, nisam saznao kog proizvođača, je selfie kamera senzor. Spaja 9 piksela u 1 i zadato pravi fotografije u 12 megapiksela. Može snimati maksimalno 2K glavnim i 2K rezoluciju selfie kamera senzorom, a sa uključenom stabilizacijom 1080p u 30 frame u sekundi i glavnim i selfie kamera senzorom. Veoma lepo je regulisano noćno video snimanje jer se uključuje i blic i ekran svetli, pa imamo dvostruko osvetljenje i u potpunom mraku dobijemo korektan video, znači vidimo se onda gdje nema ni mrvice svetla. S druge strane, nisam napomenuo da Nubia Neo 5G ima notifikacijsku lampicu, pa propušteno obaveštenja možemo vidjeti pomoću nje. Ima 50 megapikselni glavni kamera senzor i 8 megapiksela selfie kamera senzor. Snima maksimalno 1080p pri 30 frameova u sekundi i glavnim i selfie kamera senzorom i nema nikakvu stabilizaciju. Međutim, treba napomenuti mogućnost dodatne stabilizacije u aplikaciji Google Photos. Pa tako ja mogu sad snimiti video bez uključene stabilizacije. Dakle, snimam video bez uključene stabilizacije. Ovdje pokazuje koliko sati imam s obzirom na memoriju dostupno za snimanje, što je isto praktično, da bi znali. I kada smo već snimili, uđemo u aplikaciju, imamo opciju da stabilizujemo video. Nakon toga rezultati su znatno bolji. U nastavku pogledajte kakve fotografije i kakve videozapise prave ova dva modela. Neke videozapise sam postavio onako kakvi jesu zaista, a neke sam dodatno stabilizovao u aplikaciji Google Photos kao što sam pokazao malo prije, pa se vraćamo da svedemo utiske o ova dva modela. Can be when
Video snima ZTE Nubia Neo 5G. Očito nema nikakvu stabilizaciju, ali vidjet ću da instaliram Google Photos pa da naknadno odvarim stabilizaciju. Inače, kao što sam očekivao, malo toga se može, kao što sam i mislio, malo toga se može očekivati od ove kamere što se tiče snimanja. Međutim, radio sam već Geekbench testove i čak ima bolje rezultate u nekim stvarima, odnosno jednak rezultat ima u CPU performansama Geekbench 6 sa Nothing 2. Do te mere je Unisoc napredovao. Sad u GPU malo zaostaje, ali u svakom slučaju to nije uopšte toliko loše. Video snima Tecno Spark 20 Pro Plus sa uključenom stabilizacijom. Loše se nalazi u mraku, nema šta, pogotovo kad pređete sa nekog malo boljeg. Ovdje radi sad fokus veštačke inteligencije, kad neko prođe pokušava da stavi fokus na tog nekog, međutim evo sad pokušava da fokusira ove osobe koje prolaze, ali opet kažem, kad pređete sa nekog malo ozbiljnijeg modela na ovako neki budžetski, posebno ograničenje se vide kada je video snimanje u pitanju i posebno u mraku. Video snima Tecno Spark 20 Pro Plus sa uključenom stabilizacijom. Iako su neki naši recenzenti, recenzirajući ovaj model početkom godine, rekli da nema aktivne stabilizacije, selfie kamerom ima i poprilično dobro radi svoj posao. Mnogo bolje od nekih mnogo skupljih modela što se stabilizacije tiče. Malo pretjerana ekspozicija, pa nebo je onako sprženo. Ali tako i kako, i neki mnogo skuplji modeli to čine. Video snima Tecno Spark 20 Pro Plus. Sada su aktivni i ekran i LED blic. Tako da, iako zime možda ima, mraka nema definitivno kada je ovaj model u pitanju. I eto, bar u nečemu su najbolji uz ultra tanak dizajn koji svakako nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ko god uzme ovaj telefon, u što je lepo ovaj telefon. Verujte mi. Kako svetli blic se vreme kod Tecno. Ovo može i kod selfija, ali i kod selfie video. Znači dok snimam video, ova LED dioda sve vreme svetli i u mrklom mraku je moguće praviti dobar selfie. Video snima ZTE Nubia Neo 5G. Nema nikakve stabilizacije, naravno to možemo kasnije poboljšati u Google Photos. Maksimalni digitalni zoom, koliko vidim, je 10 puta. Jako je ovo loše. Definitivno nije telefon. Evo čak mi treba čitavih 10 sekundi da vratim na 1 puta. Zaista ovaj telefon ne bih mogao da koristim kada su kamere u pitanju, ali ovako raduje, izuzetno fluidan. Međutim, što se video snimanja i generalno kamera tiče, treba ga zaobići ili ga koristiti samo
u idealnim uslovima. Na kraju, kome bih ja mogao da preporučim ova dva modela? Nubiju mogu preporučiti svakom ko kupuje telefon za dete, mada za decu nisu telefoni, ali znamo da deca sad žele igrice, vole da igraju igrice. Ovaj telefon apsolutno je odlična kupovina za 130 € u zvaničnoj prodaji. Sam dizajn, chipset u njemu, znači apsolutno je prilagođen tim nekim potrebama. Također ima onu notifikacijsku lampicu, ima 3,5 mm ulaz za slušalice i pravi proximity senzor. Tako da ovaj telefon ima svoju ciljnu grupu i apsolutno odgovara. Neke stvari su ispravljene sa modelom Nubia Neo 2 5G. Nadam se da ću imati prilike da koristim i da testiram i taj model, da vidim koliko su unapređenja u odnosu na ovaj model. Što se tiče Tecno Spark 20 Pro Plus, to je model koji je meni onako baš lego, što se kaže, i bez problema bih mogao da ga koristim kao pomoćni telefon. Jedino zbog čega ne bih mogao da ga koristim kao primarni telefon je to što ja zaista volim da dosta fotografišem i snimam i ipak imam malo veće kriterijume od prosječnog korisnika. Ovaj telefon ja neću prodavati, ostaje kod mene, daću ga svojoj majci, ostaje kod mene u porodici. Svakako je apsolutna preporuka, posebno devojkama, jer ima odličnu selfie kameru, prelep dizajn, laganje, ima i još neke druge boje koje su još primamljivije od ove plave, tako da po meni vredi, a nov može da se nađe na oglasima za oko 170-180 € po toj ceni, također apsolutna preporuka. A vi napišite vaše mišljenje i čujemo se i vidimo sa recenzijom Xiaomi 14T, koga od ovog trenutka koristim kao svoj primarni telefon.